和善的哈利路亚，和善的哈利路亚！感谢赞美天父上帝，主耶稣基督，主圣灵，和善的哈利路亚，和善的哈利路亚！puji syukur kepada Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus。感谢赞美主耶稣基督，主圣灵，靠着他的恩典、智慧和能力，这是我们的第67个视频。bersyukur dan memuji Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Bersandar anugerah hikmat dan kekuatan Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Inilah video kami yang ke-67. Video yang ke-67。它的主题是主耶稣基督有广阔高深的爱 dengan tema yaitu Tuhan Yesus Kristus punya kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam。它的主题是第67个视频，它的主题是主耶稣基督有广阔高深的爱。Video yang ke-67 dengan tema Tuhan Yesus Kristus punya kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam。我们感谢主，从第63至到66个视频 kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus dari video yang ke-63 hingga 66。我们讲到是有关爱的事， kita menyinggung membahas tentang cinta kasih Tuhan, tentang tema yaitu kasih。第63个视频，它的题目就是主耶稣基督有无条件的爱。Video yang ke-63 yaitu Tuhan Yesus Kristus punya kasih yang tanpa syarat。第64个视频，它的主题是主耶稣基督有赐予的爱。Video yang ke-64 dengan judul Tuhan Yesus Kristus punya kasih yang memberi。第65个视频，它的讲题是主耶稣基督有主动的爱。Video yang ke-65 dengan tema yaitu Tuhan Yesus Kristus punya kasih yang aktif。第66个视频，它的讲题是主耶稣基督有不改变的爱。Video yang ke-66 dengan judul Tuhan Yesus Kristus punya kasih yang tidak berubah。今天第67个视频， hari ini yaitu video yang ke-67， 我们讲到主耶稣基督有广阔高深的爱。 kita menyinggung membahas tentang Tuhan Yesus Kristus punya kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam。 人间的爱没有这么样的爱。 Di antara kasih, cinta kasih manusia tidak ada kasih yang demikian。 人间的爱是有条件的爱。 kan kasih di antara manusia adalah kasih yang bersyarat， 也有等候的爱， 要得着的爱， 不是赐予的爱。 dan juga kasih yang bukan memberi tapi mau memperoleh baru mungkin membalas memberi。 人间的爱也不是主动的爱。 kasih di antara manusia belum tentu dan bukan juga kasih yang aktif, melainkan kasih yang pasif, yang menanti, menunggu。 人间的爱是不是主动的，乃是被动的等待的爱。 你爱我才爱你回去。 人间的爱也会改变，并且必定会改变。 dan kasih di antara manusia bukan saja berubah, tapi berubah, pasti berubah. Bukan mungkin, ya kira-kira bisa berubah, tapi pasti dapat berubah。 namun jikalau kita bersandar Tuhan Yesus, kita dapat memiliki kasih yang tidak berubah seperti Dia。 含着我们依靠他，我们也能够拥有好像主耶稣基督一样不改变的爱。 以弗所书新约圣经第3章17、18节。 Surat Efesus pasal 3 ayat 17 dan 18.
以弗所书3章17、18节，使主耶稣基督因你们的信或者是信心住在你们里面，叫你们的爱心有根有基。18节告诉我们，以弗所3章18节，能以和众圣徒一同明白主耶稣基督的爱是何等的长阔高深。Surat Efesus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sehingga oleh imanmu atau iman kamu, Tuhan Yesus Kristus diam di dalam hati kamu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18. Saya berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala atau semua orang kudus dapat memahami, mengerti betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan Yesus Kristuslah. 这就是主耶稣的大爱是何等的长阔高深。 Inilah kasih Tuhan Yesus yang besar, yang agung, yang ajaib itu, yaitu kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam dari Dia。 我们跟随他的人，我们若要有这样的，我们必须要好好的跟随他。 Kita yang percaya atau yang belum percaya, jikalau penonton yang belum percaya, segeralah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Anda juga dapat memperoleh kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam, dan dapat mengimplementasikan, mewujud nyatakan kasih demikian untuk mencontoh Tuhan Yesus Kristus。 我们也就是还没相信的，你是观众，你还没相信，你现在要快快的相信他，使我们也能够得着长阔高深的爱，我们也能够效法主耶稣，活出长阔高深的爱。 Kasih di antara manusia tidak ada kasih yang demikian， 在人间的爱没有这样的爱能够长阔高深， begitu panjangnya, lebarnya, dalam, tingginya dan dalamnya， 这是很特别的爱。 在以弗所书这样美好的描述di dalam surat Efesus pasal 3 begitu baik melukiskan cinta kasih Tuhan Yesus yang agung, yaitu betapa panjangnya, lebarnya, tingginya dan dalamnya kasihnya kepada kita。 因此我们已经信靠主耶稣的人，要好好的一直坚持，继续不断的跟随他，一直直到见主的面。 Oleh sebab itu kita yang sudah percaya, kita harus terus dengan tekun berusaha dengan sekuat tenaga, dan kita bersandar Dia, sampai bertemu dengan Dia. Kita setia, percaya mengikut Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia。 观众们，你还没有相信主耶稣，现在就是你的机会，在你的地方，在什么地方，你在哪里呼求主耶稣，我感谢你，我相信你是成为我个人的救主。 Bila mana Anda yang belum percaya menonton video Injil tentang firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada, di posisi apa, saudara boleh di sana berseru nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Maka seketika itu juga Tuhan Yesus Kristus melalui Tuhan Roh Kudus menghuni diam di dalam hatimu. Engkau saudara menjadi orang yang percaya, menjadi anak Tuhan。 那么你在任何地方，在什么处境里，你呼求主耶稣基督，你就当时就那个时候即刻就能成为上帝的儿女，成为信他的人，成为一个主所要使用的人。 Mari kita setia untuk melayani Dia sampai bertemu dengan Dia。 来吧，我们好好的、忠心的跟随他，依靠他，侍奉他，服侍他，直到见主的面，我们才能得着长阔高深的爱，才能享受长阔高深
的爱从主耶稣基督. Dengan demikian kita baru dapat menikmati, memperoleh, bahkan mencontoh, mengimplementasikan kasih Tuhan Yesus yang panjang, lebar, tinggi, dalam, yang tidak ada bandingnya. Apalagi disamakan di antara umat manusia ini. Hanya satu-satunya kita menemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 单单就在主耶稣基督，我们能够得着，我们能够见到。Marilah kita dengan sebanyak mengikut Dia. 来吧，让我们同心合一的一同祷告。Marilah kita bersama-sama bersehati guna berdoa. 亲爱的恩主耶稣基督，主圣灵Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus yang terkasih, 求你帮助我们每一个人， tolonglah setiap kami supaya kami dapat percaya kepadamu， 好让我们每一个人都能够相信你，成为我们的救主， 我们能够得着享受你所为我们预备的无条件的爱、赐予的爱、主动的爱、不改变的爱，以及今天是这个残酷高深的爱， sehingga kami dapat menikmati, memperoleh, mewujud nyatakan cinta kasih yang tanpa syarat, kasih yang memberi, kasih yang aktif, kasih yang tidak berubah. Dan hari ini video ke-67, yaitu kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam, mencontoh di Kau Tuhan. 求你再次坚固我们的信心，使我们实实在在的要这样如此行。 Tolonglah setiap kami, teguhkan iman kami, kokohkan kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengimplementasikan dan mewujud nyatakan hal ini. 我们如此感恩祷告，是奉靠恩主耶稣基督荣耀、伟大、奇妙、全能、得胜的生命求的，阿门。 Demikian kami bersyukur dan berdoa bersandar nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, mulia, agung, ajaib, maha kuasa, dan berkemenangan. Amin.